Eu só quero saber, censure bem baixinho, só pra mim. Venha me beijar, eu sei que gostas quando te pego de jeito, baby. Esta noite tu vais me conhecer, esta noite não vais te arrepender. Tu precisas de mim, que acredite em mim, que hoje serás a minha number one. Serás o meu amor, baby girl. Serás my number one. Serás o meu amor, baby girl. Serás. Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, nous vous saluons. Attendez, il y a un petit souci technique. Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, nous vous saluons. Il est 16h, passé de 40 minutes sur les ondes de Radio Galère. C'est ainsi que nous commençons la partie comorienne. Tout à l'heure, il y a eu Lisa. Avant Lisa, il y avait les amis de Sénégal. Et donc, aujourd'hui, nous aurons l'occasion tout à l'heure de recevoir encore une fois Saïd Abdillah, et il va nous parler un petit peu de la politique et de ce que lui il souhaite pour le peuple comorien vu le contexte actuel politico-politique. Peut-être nous aurons aussi l'occasion d'entrer en contact avec Casimir qui vient d'éditer un autre livre qui s'appelle L'instruction du peuple. Casimir a écrit beaucoup de livres sur les Comores, notamment sur Ali Swalihi, et peut-être tout à l'heure nous aurons l'occasion d'entrer en contact avec lui. Washiliza tukufu undu wakati ribuauzi mikro zukiwachu zukiwachu Said Bakari aribe ibarnamaji haukamilifu wayo siku ya leo. Said Bakar. Washilizi watukufu herado galera, salama na amani juu yanyu wakati na unuo. Siku harimo mpango unu lazina usa kumewa nusu hata usa kumena mbili do mpango hatuko kazavani abonge namna ikaundo ratayarisha hawe namna ikaundo dungo ufanya abantu kawaida kipu ikaundo dungo kabanu ngasibanu au complet manya salindo ratsuru waswili wasengo mashughulini ama ulihondo wakati lununu ndo mwambia ni ukaya mpango ratayarisha sukalelo inu
za habari za husu omasiwani nana hunuriliyo zjokando za bira harmo mfumo kamili rije kesa kumeno mwijai kamiliha rimnikane taarifa habari halugha kikomor kango joka utekeleziwa ni mwana Mesmer nami iridunge yabo hata bosa kumene na bilindo joti mizompango hatu na humwambiani ukanyondo ikaondo mloma la honimrishili yao mfanyirazi haina mjoka hapara ili yanjio harmo mpango yafanye yake mfubi ili haina mru ya hundele funvula mlazimu irudi tena fanya haina jitihadionsi pia mrati pare haroha harumwe suje ikao lorai hunra harai hadisi hartama la hunra jina abungi abunga joka ngasina wananyasi wenji wa ikao uhorishilia nadi uparabanu nadi imana garjosu utiliza ambe ukaya ngasina ondu maususu nondo dungori para hunu shawandu winji wa howandu uhorishilia sha ukwari para ili wanjohar mwa mipango sha yoti shaka almuradi hina mrutsone masulahi haya abungi abo ulihondo wana maikao wajabanu ngasina ze taarifa ikao ngarjo zitekeleza banu ikao delira ziparisa shanga mjokaya ka upande wa husu taarifa mwana Mesmer ye ihanzo tendaze ngo hizo jomni komrongo ngebangu njenrenge nto taarifa ngerenjo harmo mpango ikaondo na utayarisha oskwale lenu na ukarimwambieni ukaya ngamzijua ukaya mwanyasi salimatibu hawaswili wa masiwani na ihadzihwa na serikali ya Komor warengeze nango mihono mili kao wandu washukuria uka nongo jamanda zila kajafikiri uka wandu zatu wajo shughuliha namna ila ili watukuze madziho ya mwanyasi kauli ya fariki dunia rijuao rahadisi banu mfumo rakanuo maisha hahe nizo yafanya nezenza ikaundo ya zidunga Mwenyezi Mungu mrehemu banu yalala Mwenyezi Mungu ajaili baparihane wandu warengere levu ya hizo akaundo ya zitranziani ititokabwe ya kahafu yabo zenongo zilazifu ya kulturifu zenongo pia zifu abunga bamjani kama na Mesmer ngenje ndejei tuweze taarifa ikaundo na nikwazo njenzi tekeleze bana sukali lwenyu. Marhaba minji mwana Masid Bakari madeli wazitekeleza mgona jaili kazi ndogo zinji za mfaida zamba ubanu serikali ya hatungwazishili yao haukaidua inuri yombo juzi mfumbili hunu radio ya ukamguna jaili serikali ya Komoru wadzihe mrahim lwaki rasmi abangeze ndogo zini zimkinishiha kanaba ukawarishili ya shabanga rjomba ukaya rihundu kabuli haukayanga wakati kuamba ukaya kamdungu wombo na domba zenjima haukawa uwingu ukawazi nena wajaundo utoe shile za zendogo ikaundo wazandisa wamba hapo ya ukaya nyondumrishili ya unga mjojo uripara sha haini mruto harma esuje ya hima hadisi ya hadisi umriati njie nena wajaunga ribushiri yao wananyasi wanzani watu ikao uriparabani nane mafundi watu ikaitukanga sina nukta raidi waza urishelezi hamade mfumbira kanio fundi watu fahari naswiri uhusu umwanti wa raisi wa bazara malakala uratu shida raparisa tabu hithi za uonisa ya ukaya raisi hantiwa na hazi parisa hariparabanu haronisa hauraji zanogu ikaonde za fanyo harma insi ya Komoro abongenyo wananyasi ikaonde mrishila ikaitukanga mbandongo muhimu ya ladhimu wa Komoro waijue ratu jaili wa raiparisa rambabanu nomdonge na usibitifu ukaza ndogo zinzirendeha mruna repare hunu yatirie bangar jomti alanten ya julizo wa Komori hain rogi kao de ladhimu mkomori ulo harma idunia kamili ya iju haukabani radio ngarishilo harma idunia kamili haukati undana ubeti ya ukanga bwana nyasi wanaziweni wa Komoro walo harma India Senegal ikaungwa rishili yao hanzia za internet na wajau ngwarishili yao banda mpango hatunu hanzia za YouTube. Marhaba. Radio Galère 88.4 en FM. Je rappelle pour ceux qui souhaitent participer à notre émission, nous avons comme d'habitude deux numéros dont 04 91 08 28 10 ou 08 28 15. Non seulement aujourd'hui, nous ne pouvons utiliser que celui qui est terminé par 10. 04 91 08 28 10. L'autre qui se termine par 15 n'est pas en service. Nous vous demandons de nous en excuser. Et donc, je passe une petite pause musicale avant de passer l'antenne à d'autres collègues.
Voilà, Guigui, vous avez la parole. Marhaba washizwa tukufu tsina ukamle almuradi tsikantani shelezize hauni juze zindogo zitwanziani banda mananyasi Salim Hatib afariki dunia na ya rejei lekafulo nsiju hatu doka hunu rikusudia rimsherehi namna zinji ranzi usiku wa ritahao rihondrane reshelezize haziyafanya pia izo ya rihansiza donc gartahao mahara garjojuliza almuradinga sina tena mwezi 6 ya juin unu espace Julien kao tena ngajo ufanya michezo boneso ya hazi mko akahazi dungia wabojana ufanya hazi tena na wanazijana watoto wanazioni ukangarishila uka mwezi hazi zahe huwinji hazo zikaendelea tena molikoli naranza hanamna za saya yani mfumo ujao tena hunu ngawa association hunu ya Marseille hunu Belle de Mai ijuka ufanya ijuka usherehi tena zihaziza Salim association bon le dinalin Talia basasha amjule shele à la fois mjulizani ikao wajuka ufanya tena mahafali usiku mfumo tijao wa nese izo wafanya ona Salim afikiri tena husoni iho ngabo wanazioni wafanya uzahao tena abese ajutaha renge bese daka 15 usiku rito enregistrement yafanyiwa likodi ne zihazi za audio de zihazi za Salim wanazioni waanza wajitekeleze wabeza hao za usema nyasi wewe marhaba. Voilà, je rappelle pour ceux qui souhaitent nous suivre sur le web aussi, il est possible de nous suivre sur le web www.radiogalère.org. Vous pouvez aussi pour ceux qui souhaitent bien entendu nous suivre en direct, je rappelle c'est le 88.4 en FM. Une petite pause musicale. Guigui va nous rappeler une petite chose qu'il a dû oublier. Guigui. Marhaba, doka tshele shama hombao les bancs publics le Belle de Mai. Ikao do hanu wajuka uka informoti ma chezo boneso mbisa jo soma zio za Salim na ndogo zijiza saya informoti jao. Merci. Les bancs publics. Merci pour le complément d'information. Une petite pause musicale avant de continuer notre programme. Said Bakar pour l'information que tu souhaitais nous donner, Said Bakar. Marhaba ndo mjuzani ukaya rundu taarifa ranika ono wazee hatu ikao taarifa inu ngaijuzi wao maislamu nsi pia wanshi harma mji wa Marseille ukao msihiri wala bisirini ikao watendelwa ne rais wa le chamalinu nika taarifa nitekeleze
ya hukaya ngona majlisi ikaonga yo mwezi mengo bilina radaru ya ho mwezi wa Avrili unu harumela sali ya magalo na ongo mutajia wa wenji ilimu hudhuria wa harumai majlisi yanu kaga mjua hukaya msiri wa labserini wanzo wa msiri wa nyumeni wafanya majlisi ya handani ngelazimu wafanyi habili no ili zanongozino jwa kukamilisha njenziani na mjuzanitse na mwanyasi fundi Simba ngena majlisi ya haya lo mwezi 18 ikawa majlisi yanu ngo mutajioni mwende hawinji ili mwende mwasaidie le chama la hahe ikawa le chama la le Rosier ikawa mwanyasi Simba waimru ikawa yefundi ngusomisoana nana hukaya bali ya wandu hando msafara ndo Hijazi haina mwa aunge akaujuza za habari zinu wananyasi wa hele daho la global transit wao watekeleza ukaya ulondo wakati unu wandu wenji ngelazimu wajitayarishe ili hao behezi kabula baange mkini hao ukaya zemelinga zihomohenda abonge mra ya fanshauri ya behezi ndo zahe kabula mra sijonda hiyo mashuleni ya fubu hao kaize nongizo barini hao raka zijawaswili abonge izonzo taarifa mahususu ikaundo izo rakanizo ban na humjuzani ukawa wananyasi ikaundo waridunga waharumu mpango unu daima ikawo kwa kosa mamanyasi ali mwarabu no asaya ngarijua ukaya haina mpango unu namna ikaundo utekelezi wao rikaufikiri ukaya ulio rikari visimi daminji karjanja amba habari ya haima hadisi uhusu malezi na singa rijua ukaya banunga ole wainu ngelazimu rivorze na wana makaulu ulawana na wana shohatu wazaza hatu wanrasha hatu kaunga rijua ukaya kabila kihatu ngasina wana haunga sina wanasho hatu ikao wanja haruma twarika ikao walolani wazungu yonde maisha ya hao wanoka kairi walolani wazungu sha renduta na bayo zanongozinu runduka ya ngabo shiba hauka ola mzungu ikao ndo ya lolai mwanamsho hatu ngemkini hao kaya ngukubali hasilimu hakamru Islamu imkinishi hauka ola mrumshe yamba yemkomor hakaka dungu Uislamu namna kaundu lazima nabo awone saukabo ngabo namna yakaya ibabo mrujo kauzelezaje mru akaurenga mru kafiri haruma kabila haruma kabila hao na we mwenye kabila kutsu haruma zenongo ani kutsufanya zila ndongo kutsu swali kutsufanya zenongo za Uislamu zitonge wala mzungu wae yadoda yashtaki au wandu zahe mwana mshaola uka banu mjamunta haruma mvama daunu na banu wala mwinyiza nongo ngondo kinyume nafikiri kanungu hamandizo lazima rizambia ngazijiriu hawinji hunu mjini hau hunu Faransa sisi kana ulazimisha mruke jona masula kangulorani mzungu na mlole yonde yo mrugeneshua shanga wakati kao ngaziri sao hau zonkudi ula ukaya ndongozi jiri he namna ikaundo na zele zabana abonge abo ulawana no mpango ikaundo tayarisha karjeri hadisi lelo ngarijua ukanga sinaona nyasi wajitayarisha ukawaji waripare sha ngarifikiri ukaze dakika 5 za ribaki ya hatarjoka mnikane taarifa habari ngasina zinji za hamba ulawana neza habari za usomasiwani mwana mesberi tkanzani inholeza ukaya ulihondo wakati lonunu ngamtsoisha mavushe ikawe mavushe yao randiso naze alama za mavushe yao warumainti hatu ukaya serikali ya Dr. Kililu isamfia ulawana no mwendeso wa maraia wanadamu ngodingohi majia hondo bonkomo juu helia ukaya ngamfikiri ukaya rais wa daula harange decision ya hudangusa ya hungwe mindu wala wa madirekteur ikao do wa lone mashirika ikao ndo watoze mali bonsi juu wandu wonsi pia ngemkini hao ka abantu nansi huzinji banu ngajojwa zinji akarisari wono director wa hedwani haisaro bonze baishwa kaltu ngarijwa zio tsangado ya rabonze sha ngarifikiri uka haruma mfumo banu mifumo mili banu ngajoishi uka mashirika hamanda yao maili hao mararu ima director wangu joro rabonsi eze aferizo bo mesmeri hundana na information suza barizo Mwana Mased Bakari Almurali hamada hunu Faransa haini wakati warelo voti za isa wanru hanzo zinongo na yokanga bajuka karimanima ikando nzarangali bano zamba uzenongo izo ngazinongo ni oha ku harma intia Komor na izo ngabomba ukaya Dr. Ikiludani ngujozifanya hauka hatwari ngambidi iringe handani ngabo krizi bontiju ma fonctionnaire kwa tuliba tibahi kabati zenda harma intia Komor iringe abidi dabakaya harma ze voti za hima depute za juzi
ngabo parti ikau kwa Jakaya harmaezi wangaria rais wa jamhuri ndi ya ruhusu parti ya Dr. Kidwanuni walona madepite 16 haizo kana zanangalie hama de parti CRC ya Colonel Azali Athmani nana parti radhi ya alimsaidie wao wajitekeleza mafaka ya ukaya eka emwaida ulangu badile serikali ngwajunji harma serikali avange ekando ngwa izonga zinongoni wao zote mastanjabu akando ngwa madani zikaufanywa kama hadisi ya hadisilwa ngwandu wakubali wanikawandu wamenifu abangiza ngo kazi jakanyango hodi honde siasa emhu wahida ula handri hale beziwa banu ni sambi no andwahe abange zila parti kaundu wakana madepite haini rongo wa mwambia hatuka uzikubali amjoni kamfano ngabo wandu waidi wa parti CRC Azali Athmani ikaongwa undombio hautsa wajionomewa directeur general harma Edwan bwana alimsaidie wa parti radhi ngondombio ya jarengwa ministre na hizo pia ndabakaya watsanga harma ya la madepite kao de alona serikali sha izo ranzo rambe banga joka ujirindi maudu endo ushao izo habari za udunga mwana Said Bakari. Marhaba Mesmer na Said Bakari mwadzeleza swambia mbaba sanir toka en direct harma uhonisi ripare mwandishi zio ikaomba angia zio zinji za husu ikomor. Oui, monsieur Casimir, bonjour. Oui. Donc bonjour. Voilà, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Galère et nous souhaiterions savoir un peu plus de vos œuvres que vous avez fait sur les Comores, notamment sur Ali Swalihi. Et en dernier ressort, vous venez de sortir un livre, L'instruction du peuple. Parlez-nous un petit peu pour ce livre-là et puis pourquoi pas sur les autres. Eh bien, c'est Casimir, donc le responsable des éditions Jahazi. Vous pourrez voir sur mon site Jahazi, en tapant Jahazi. Et le dernier livre, le 6e, porte le titre de l'instruction du peuple comorien. Cela est organisé en 150 fikiras. Ce sont des pensées, des considérations discutables, ouvertes à la discussion. Ce sont 150 fikiras inspiré par la théorie et la pratique d'Ali Swalihi, puisque avant de préparer cela, nous avions élaboré, reconstitué toute la vie du Mwongozi de sa naissance à sa disparition. Et donc cela nous a fait une enquête de 4 années, et le livre est toujours disponible contre la somme de 31 €. Alors, pour ce qui est de l'instruction du peuple, nous abordons un peu tous les sujets, mais notamment la vie d'Ali Swalihi. Par exemple, je vous donne quelques titres. Un titre difficile, qui doit surveiller l'autre? Est-ce que c'est l'intelligence ou la foi? Est-ce que c'est l'intelligence qui doit surveiller la foi ou la foi qui doit surveiller l'intelligence? Et qui doit avoir le dernier mot? Ça, c'est des problèmes de philosophie en islam. Il y a le problème de la main coupée, par exemple. La chemise déchirée, ça c'est le numéro 63. La chemise déchirée, c'est que chacun a tiré sur la chemise aux 4 couleurs, et aujourd'hui, évidemment, la chemise est en lambeaux. Ça, c'est un gros problème que vous avez. Les deux camarades, alors c'est la coutume et l'islam féodal. Or, nous prétendons qu'il y a une grande entente entre les deux, contrairement à ce que l'on fait croire. La tragédie en islam, eh bien, c'est important parce que on essaye d'expliquer ici comment il y a eu une séparation entre deux islams, l'islam de l'intelligence qui était à la tête de l'intelligence mondiale, et l'islam que j'appellerais Jahiliya, c'est-à-dire celui qui a déraillé et qui déraille actuellement. Il y a le principe, une considération sur le principe d'inégalité et le principe d'égalité. Vous savez que ces deux principes sont très actifs, particulièrement à Ngazija. Il y a un communiqué qui s'appelle Narivunze Komori. On dirait en effet que beaucoup de gens veulent absolument mettre à mort l'unité et l'ensemble comorien. Bon. Il y a des considérations sur Al-Ghazali, la preuve ou le fossoyeur de l'islam, et ça c'est à discuter. Il y a des considérations sur le drap et la peau, et le drapeau également.
le prince philosophe, c'est Ali Swali. La notion de parenthèse coloniale que nous avons rencontrée dans les discours. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette parenthèse coloniale? La fabrique des automates, ici, nous sommes assez critiques sur l'école coranique telle qu'elle fonctionne encore, et alors que Ali Swali pensait à une amélioration sensible de cette institution, pour pas dire d'ailleurs foncière, voilà. L'universalité, il faut que l'humanité soit considérée comme une et indivisible. Ce qui existe potentiellement dans le Coran, mais le contraire existe aussi. La question de l'occupation de Mayotte et les capitulations multiples que l'on voit, que l'on perçoit ici, où là, malgré la résistance opiniâtre de l'agitateur Seuf El-Badawi, que nous félicitons d'ailleurs, il y a une considération sur l'arbre qui penche. Et effectivement, Angazija, on penche vers l'islamisme et on pourrait bien y tomber bientôt. La conquête du ciel, c'est une considération sur les relations entre la SEC et Ali Swali et comment il y a eu un profond malentendu. D'ailleurs, nous avons fait un communiqué, une fikir, une pensée là-dessus, un malentendu regrettable entre deux courants révolutionnaires qui se sont ratés. C'est dommage. Mais nous n'évitons pas les questions délicates. D'ailleurs, vous êtes invités à les poser. Par exemple, sur la brutalité moissie. À quoi cela correspondait-elle? Au désert, les mirages, c'est Maoré, la situation à Maoré. Le coup d'État de Giscard, eh bien parce que le fameux coup de 3 août 1975, c'est en fait un coup d'État organisé par Giscard pour mettre en place Saïd Ibrahim. Il y a aussi une pensée, une fikira sur la figure de Saïd Ibrahim, sur Saïd Mohamed Johar, un souvenir de lui, sur la tuerie d'Iconi, sur la différence entre colonisation et colonialisme, sur les Comoriens créoles, ça c'est un peu original, Grimaldi et la Révolution, il y a eu une relation entre les deux, curieusement, et la vérité et réconciliation, cela reprend un petit peu et prolonge le livre de Idriss Mohamed Chanfi, qui n'est pas sans mérite, et d'autres questions. Il y a beaucoup de questions, bien sûr. Histoire, mode d'emploi, par exemple. Voilà. Oui, je vois que vous vous êtes surtout appuyé sur l'histoire d'Ali Swalihi, la fondamentale posture que vous posez ici, l'imposture du féodalisme. Voilà. Vous écrivez aussi produit capital et cultivateur, qui est repris, que je crois que ce sont les termes que Al Swalihi a développé beaucoup pendant sa règne. Madhouli, Ra'asun Malim, Limaji. Et puis, vous montrez comment il a pu s'appuyer sur 3 piliers. Je passe par mohammédisme, le fondamentalisme islamique Mohamed, et puis vous montrez aussi Mao Tse-tung et Lénine. Il y a eu influence, absolument. Et finalement, le plus important peut-être aura été René Dumont, qui est un écologiste et un progressiste, un esprit progressiste. À cet égard, il y a un communiqué sur le charisme et la boussole. Un intellectuel comorien a fait référence au charisme de Bin Laden. Et là, je marque l'opposition complète entre un Ali Swali, qui lui est un champion de l'intellect, de l'intelligence et de la vie, avec Bin Laden, qui en fait se présente, certes, il paraît un héros, à certains, mais là où mène son idéologie, c'est en fait les figures de mort et par conséquent sans aucun intérêt pour l'humanité.
Oui, donc je crois que le temps qui nous a été offert va Voilà. s'épuiser. Ben, je, Et vous, donc, je vous remercie, je reste à votre disposition. oui, de toute Et façon, je salue les Comoriens de Marseille. oui, d'accord. Et en plus de ça, vous pouvez pas nous quitter sans nous dire, bon, je vais énoncer votre adresse si on veut se procurer de ce bouquin. Et aussi, Voilà. nous rappelons que vous êtes l'auteur de La guerre de la salive, L'histoire Voilà. des îles, L'histoire des L'imposture, Flamme vive Flamme éblouie, éblouie. et Flamme vive éblouie mène dur. Et puis, en dernier ressort, l'instruction du peuple comorien. Je rappelle Voilà. Et que surtout l'imposture, l'imposture, oui. évidemment. Dans les C'est-à-dire Swahili, Milanansi Milanansi Ugangi. Ugangi. Voilà. Oui, alors je rappelle, c'est Casimir, et pour se procurer Alors, de c'est ces... Casimir. Pour se procurer les livres, d'abord, vous pouvez aller sur Jahazi, le site, mais sinon, il faut se renseigner. Je suis donc toujours au 04 93 66 59 02, et il faut... alors là, j'ai un problème avec Monsieur Wambala qui me doit 144 €. Mais enfin, nous en parlerons à nouveau. Et là, c'est dommage, mais, Ah bon. Mais écoute. à part cela, on peut se procurer le livre à Bon. mon adresse. Bon, Boîte postale 8, oui. 06 531, Péménade. Ok, Sélex. donc je rappelle, ce livre Voilà. est vendu à 18,70 €. Alors, Et le pour dernier. le dernier livre, voilà, L'instruction du peuple, Voilà. c'est 18,70 €. Et pour se le procurer, on peut soit vous écrire sur boîte postale 08 0531 Pays Ménade. Pays, ça s'écrit P-E-Y Péménade, M et on ajoute M Sélex. M-E-I-N-A-D, CEDEX, France. Voilà. Donc, le téléphone est le 04 93 66 59 02. 02. Et je salue tous les Comoriens, et notamment ceux qui réfléchissent. Avant de prendre congé avec vous, nous passons Voilà. notre cher frère Guigui qui est sur place, qui souhaite vous Ah, parler. je salue bien sûr Guigui, qui Merci. est un militant depuis longtemps. Et personnellement, je travaille également à une sorte de convergence qui dépasserait les incompréhensions. Merci. C'était ici, j'ai écouté avec attention tous les éléments développés, mais je voulais juste dire une maladresse qu'il vaut mieux qu'on évite sur les ondes. Oui. C'est de citer les gens Avec qui on a des affaires. à titre C'est privé. vrai, c'est vrai, Parce- mais malheureusement, je vais être obligé de le faire. Non, par mais courriel. on ne peut pas, D'accord. sur les ondes de la radio, D'accord. laisser passer comme ça, parce que sinon, notre Bien émission sûr. deviendrait vite une Bien émission sûr. de règlement de compte. Alors, je peux vous présenter mes excuses Voilà. et mes regrets. Voilà, absolument. Bon, mais sinon, on a entendu pour le reste. Je voulais apporter cette clarification plus pour la postérité que pour ce qui est fait, parce que ce qui est fait est fait. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Casimir. Et je crois que si vous avez le temps, peut-être on va vous inviter ici un jour pour justement nous parler un peu plus amplement de tous les ouvrages que vous avez effectués sur les Comores, et notamment sur le livre de philosophie que vous avez fait très récemment. Et donc, sur ce, nous vous remercions et à la prochaine. Merci à tous. Merci Allez, d'avoir au revoir, été Narkwahe. avec nous. Nariwahe Komori. Narwahe Komori, merci. Une petite pause musicale avant de continuer sur les informations. Et puis nous avons aussi sur nos studios M. Seyd Abdellah, un parmi les candidats sur les votes de 2016 qui auront lieu, les présidentielles de 2016 qui auront lieu aux Comores. Une petite pause musicale. Pendant ces longues nuits de deuil, je pense à toi à chaque réveil. Tu me manques beaucoup et
C'est ça qui me réveille. Qui me réveille. Voilà, wakati uja wasungia harma zitaarifa habari zilizotekelezwa na Mesmer na Said Bakar. Mesmer maruf, falyatafadhal. Marhaba menji washilizi watukufu wa Radio Galera. Assalamu alaikum. Muhammad Heli mwazishia baisha ma opposition waunisa ukaya ze voti za uhansi rais wa baraza la mawakala Kazjavira hanzi za haki. Shabanu Zambao rais wa baraza la mawakala ngwendelwe na ufanya zihazahe na vanu Zambao hahisa hansi biro ya hahe. Ni rais wa baraza la mawakala wa hansi ya hatu ya hansi wa serikali ya Dr. Ikilu Dwanini. Yujula hele zina la Abdu Usaini na ihasa hansi wanachama wajuka ufanya zihazi harmali jumba la mawakala ngabu ma vice president wararu ikaw hainisi wangisho na vice president mzima ne vice president ya Tsaula harmali si walangazija Maulana Sharifu wa parti serse ya Azali Asumani vice president ya Tsaula harmali si walanzuani Dhul Kamal Dhahir ikawi independent nana wajau ye depute ya Tsaula vice president hada rajale si walamali Hashim Ramiara wa parti UPDC ya Dr. Ikilu Dwanini. Upande wa hema kestwer wa Tsaulu ngabo ye mwezi mhu wa heze pasporu bwana Abu Ashrafi nana wajaunga Abu Suleiman na Muhammad na Said Bako sekretari ya Tsaulu ngabo wararu ngabo Swafa Hussein Muhammad ngabo wajau Muhammad Swalihi na Abdalla Ahmada kabla nzarangalie Dr. Ikilu Dwanini noandroahe ngwa tore yao enti ya Komoru waunisa ukaya haini mrujo hiba ngwa jumni kabambu ezinu dazivi Abu Ashrafi aka directeur wa Histoire International wamrenda ya ukayando mwana hao hata ya vote wa depute harma leso lanzuani tsawanu wakauja wakaze tajileo wamtie harma ebiro ya heliberaza la mawakala hao mwanti kestwer na mahuo liwa barazi parisa ngemkunisha ukaya serikali ya Dr. Ikilu Dwanini kwa jakana shua haukai mapesa Abu Ashrafi ya hiba hezi pasporu harenge 150 millions de francs comoriens hanika ye UPDC ya Dr. Ikilu Dwanini wakaufanya zi kampani zahe na nyingamja ukaya wengu tapole komo haba kai sharia shahinti hatu shidokurukaya haini mrujora hito haubo ujohiba ikange depute haubo nge rais wa baraza la mawakala haubo nge rais wa jamhuri kana ujo hukumlwa abonge hautsaha ya enshi harma mahamitanu Abu Ashrafi hazini haini zozina ili ya vote wa depute ya jora husha harma panza la mahamitanu ama hungaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya ekema hamitanu inu ibiri yo ujo hujangu jo mrenga ya rambi mbabanu kao dezemali za hizi passport za hatu ya zangamiza. Doto mjizani ya ukaya ema opposition banuzambao kwa jalala wasiuha. Haukaya wahibi wa vazevoti, ngarjo ukaya uongo wa majoritaire ya urenga uraisi wa baraza la mawakala, holema depute ya ki opposition ngwa 10 fukare ya ki serikali ngwa 16. Ama huu ye serikali warengeze voti. Na banuzambao wahisa watianka bambonzi, wangwa wasili uharma ezenti ili huhashirisha wakazi izo ikaunde za jiri harma enti ya Komoro. Na banuzambao Metr El Arif nana oandroahe, wawasili harma desi wa la Maurice na uwaonana ne waziri wa hezabar zobonze wa henti ya Maurice ili haumtsaha ya unane ne oya haumjuliza zanogo ikao dezajiri harma enti ya Komoro husu umuhiba wa he zebotizinu. Nana wajau hanzi ya za Facebook Metr El Arif wajuliza ukaya ngebidi haini mru ikaungu sikino enti ya Komoro ya juheri mtsanye wajima huka majirani ya hatu wende usoni sisi ngartongo reje dingoni. Sevotizi hibwa na hunu enti ya Komoro ketuenda. Nana wajau bana Fahmi Said Ibrahim depute wahe Itandaya hafanya muna no hanzi ya za Facebook halani kabisa serikali holiho wahibize voti. Nana wajau harma efoye ya humji wa Moroni ya ho wanawashe wafanyisha bunjilio ikaule bunjilio dinu lihuntsanya ema opposition wakaulani esheto dashinu. Kabla nzarangalie bwana Ali Msaidie raisi wa parti Radhi hafanya muna no harma le journal la Gazette de Comores na iharehemu haunisa ukaya umhansiwa wahi raisi wa baraza la mawakala udungu nzia za haki. Haizo haini Mkomoru ulu nalibeshelea ngujuka ya bwana Ali Msaidie kanguru mwezi yetuka ya haramu. Haukaya mwezi 30 ya mwezi wa Avril muhashina mejana shenda na mgoshenda na shenda Azali Asumani hadangusa tajidini Said Masud harengeyezi ne yakauruma Ali Msaidie haukahaka waziri wa hemali na akiba. Abonge kade winu harehemu mapinduzi yafanywa ni serikali leo tindo handani. Nana wajau haunisa ukaya ikanga mundu yafanya kudeta ya sharia demu wa daula mzamani Ahmed Abdalla Sambi. Haukau wakati ya kanayezi hata haya njezi wa panza la mizi 6 tiba yafanya sharia shauruhusu ze passport zihuziwa na wajau hafungu waziri ya bwana Abdulwahab aka governor wa ile swala ngazija abonge ikanga mundu ya rai sharia ndani Ahmed Abdalla Sambi zini tutakeleziwa ni Ali Msaidi harma le journal la Gazette de Comores na wajau Mohamed Abdou Swamad directeur général wa Al Watwan hatwa article harma Al Watwani hauni saukaya rais wa ile baraza la mawakala ya hantiwa hadungu zenzia za ladhimu
mtuma Mungu haini ulo harmwezi katutajia faida ya hujumuia shamrungu wanilo lesutulahe shama dehli Said Bakari azuni savanu ngwatapa unuili wabaki holiho ngoma menase mwana Said Bakari ngamdaonda hoe makatiana domjuzani ukaya ngamjua ukaya si wandu renshi ubonze si hari si upara wandu zatu noili wavoti wakati lununu rihundana na natija ikao itilo mhono nele dahola ya ambasade de Komoro apari ukaya haina mkomori kao ngwenshi bonze ngujojua ende ajanzihe bawahisa wa traffic ranzi yani ukaya umwa 2016 wandu ikao ndo wanshi ubonze ngwajojua wavoti nasi ama karjaonda na maelezo kama ngojojua uvote kangwa masiwani awe kangwa honu sha ile katiba linu lisinyewa ne madhamana ikao ndo alo harumale daholinu baishongilo harumadhiki sha zefikira ikaundo wazi Tanzania zinu fikira buko haina serikali ya haja otwamba ngamjo voti ze voti zijao na wo wakati wa hija wanunga ndo zilandabu na singari jua ukaya haruma za habari za husu zenongo zinu ngari jua ukaya haina joka mkinisha haruma ensi hatu sha ema opposition kwa jabatse mihono hata sababu ya ukaya watekeleza ukaya ngwajohende na mahala ni walazimu ende ani ngwajoshtaki haukaya ngwaonokaya zevotika undo za dhamana wahe assembly kazjene namna lazimu na huko kwa na uparopulilia wala ngwaonafikira ya ukaya watezo kulimbani ukaya haukanga lijua ukaya kulawana no mkonsi no mhansi wa rais wa le baraza la makala la Komor wananyasi wa ile swala nzuani ngwa ujuma huweza na uzina haukaya shehirishinu ka harika japaro nda harumale si walanzwani abange yabo hanzani mwene sani ukaya ulihondo wakati lununu baishwa shaliwa shosha haramu sha wanrujo ushire nda halali ekangwa nzao hanamna ya ukaya siasa ye siasa irumishi hobo nziju de ya hezi kao do ilo haruma shehiri hanzani mwene sani tsena ukaya wafanya mission ikao ibalia delegation waenda haruma yensi ya lebavu ani le dahola urtese litoa delegation ikao wabe Khartoum ili wende wafanye stage na haonesa ukaya mahadisime njia fanyishiha ulawana na una Khartoum ranzimba muda ukaya ngabajo ufanya nzia za ukaya wajohurenga wanazioni ayengajohurenga ndohazi wasomese za matangazo na materiali menji wa kinisha kangwa jo usaidia le daholinu abonge ngarijua ukaya le daholinu ulawana nesjo kando zifanyao sha helinda ilawiyo ngotsoka ntsingwa ngalio oudu uja hanzari mwani senukaya ulawana nizena tija zila wao wanruwa le daholinu ngwambo kaze tabu zipare nao harizila nze tabu za mwenje nabo hawakati gejo mkinisha ukaya ma technicien watsungo utsotsa haina baanu uitonga zenongo ze danganyiha hanzari mwani senitsana ukaya ulawana ne greve ya huwa nazioni ikao nena mafundi mlikoli msomo ulembelea yambisha ukaya wandu ikao ndo wakao ufanye maandamano waretiwa mnaijana mzima hahansi wangekandaani mnashioni hansi wangekandaani zifungeni uo kajapuliliwa beti na ukaya batolo maelezo ya jokando ya tonga wandu wakanaona yao puliliwa ba uo ya ransiwa ndo mjuza nitsena ukaya oharuma fikiri le swala lino mwana mesmeringu joli rajisa ndo ka ngarijua ukaya oharuma ze meri kaundo za kavotiwa oharuma emasiwa yo mararu rihundu ubeiti wa ukaya shama shajua shihundana ne la meri ya mtsamundu wanzwani huliholo wakati lonunu sha mesmeringe na zahonjeza mjuma le swala hilo kabla ranjani kama na mesmeringo mjiza nitsena ukaya wafanya bunjilio la ukaya serikali hususan de vice president ushulioni za habari za hununu wafanya mkonsi hulawana nezitambuzi parehani hao ya hesha hula shiolao wanwalisi wao ukaya haruma ensi hatu ngashiolao je anishinusha hulaika au shitilo haruma frigo ya frigo umwenje ulawa la glasi tsensemuha urudi hurengeshila shahula urudi jiza ula frigo hujahuliza wa marania nabo ngabwandikao ngomboka yake jalazimu mratsenda hule sumu ya jilise sumu mrulisiwa shamruka jilisa ukanga joka nusu ngomboka eba ngamjofanyabo kwa kanjalemba biyonga mjofa sha wanunga tekeleza ukaya wandikao ndo shuli haone nele juzo la hesha hula
kabati utunduzi wa serikali waone saukaya banu ngwatundwao ili ukangalijwa ukaya si wandu ikao ngasina wandu zatu ikao ngwaharume bazari ya volvolo ngwaharuma dhuluma ya udhulume maraia hautrishe za wizani ikao dezulumishi hao webima izindu re nyama re zemfi re shahula no ili wahundane na natija haone saukangwa jofa maskini akausilamu ko jamba wandu wake namna hiyo. Marhaba menji mwana Masud Bakar do tonje za nukta mbili kabla ranja katsendelea ya ukaya banur zambao holi honde tarifa ya lawana nona nyasi wa ambassade de Comores ya humji wa Paris kawitula mhono ni adhominishwe matangazo bwana Said Omar hajuliza ukaya haini mru mkomori ujokanza ya voti harmaze voti za uraisi zijao ngebidiu ya jitekeleza harma ya ambassade de Comores jiunda harma mji wa Paris ili honda ya janzihe ukaya watina ukaya mru hafanya carte consulaire ya mru kana ujwa uvoti ama honge bidiu relezi wandu ukaya sur le Marseille kanato shinda rende Paris evanu kwa na ube hai konsula wa hunu rajarafanya hizo habari za udungai makati ya jao na waja uhusuzi habari za he mameri ngamjuhambi ya hadisi mwana Masud Bakar hauke serikali ya Dr. Kidwanuni waluta nabahi wandukaya ze voti za hema depute kwa jazihunda haizo wakaubira haini bobira no ili ze voti za hema meri wazihunde haizo waziri wa habari za ndani hatua taarifa hauhanti mazefu ya hemiji nana mazefu ya he emiraya haizo mazefu ya hemiji wanu wakauhantiwa wani kwa mishahara shawani kwa ruhusa ya ukange bidiwe kaze voti ngazi voti wa za hema mera wa voti emera wa serikali haukai sharia shanti yatu makatiano ekaze voti ngazi voti wao ema conseiller ngwa votiu nana wajau ema chef du village waswili ema chefu ya hemirango votiu zinde zakasababisha miji mingi ya nchi ya hatu e parti ya Dr. Ikludanun UPDC warenge emameri haurenga mfano harmalisi walanziwani harma mamera 20 ya jimra harmalisi walinu mamera 19 ya rengwa ne UPDC haizo e parti jua ya Ahmed Abdallah Sambi wahunda na meri mzima wa mkabala wa Mtsamdu Gartumzizani ya ukaya baishe imadhamana ya ki-opposition ngaunisa ukaya ze voti za uhanti rais wa baraza la mawakala zihibwa ama huu rais wa baraza la mawakala na serikali kwa tula ujifereshe ya holiho ngauna majorite à l'assemblée na bwana Abdi Husseini harabwa ni ujumbe wa madirecteur general na mawaziri waswidi madhamana wa UPDC haendele harmade si walanzuani umwasuli hao harma omji wa wani wa lahikiwa ni ujumbe wenda mno nana waubali wa wasuli harma omji kaonde rais wa baraza la mawakala zaliwa na ndo mkabala wani makele mahalani kaonga rjo hunda ya ukamengo ni ujumbe wa raba delegation inu ngar hunda wa bwana Mohamed Daoud hadina la kiki wa parti Orange ngar hunda wa jau bwana Ali Msaidie wa parti Radhi nana wajau madhamana wa parti CRC ya Colonel Azali Athmani abange mwana Masud Bakari zora zamba humado ni vanu ngazjao ko ben janjanza ukaya owanruangara rais wa jamhuru ngofaria ono ili wanikwa ezi nana wajau harma omji wa Mtsamdu waendelea maandamano ikawa maandamano yanu ya tarishwa ne parti jua hawoni sa usikitifu holiho wavolwa urais wa baraza la mawakala ama huyu mhuwa daula Dr. Kidwanuni na sene ya jukaya kabati maraisi wakanamvu wenji no unjini hao banu zambao wabadingo za za hao garjum nikani mfanyo za jiri harma ensi ya Cote d'Ivoire wakati wa hizo voti za urais za Alassane Ouattara na Laurent Gbagbo ya ukaya Alassane Ouattara honda na voti ama Gbagbo hazirenga haigozi chamvu izasababisha Gbagbo hatola harma yezi na banu zambao ngeshibani na wajao bwana Blaise Compaoré ikao hatende ensi ya Burkina Faso harma panza la maha 20 fukare wakati ya kautaya njezo manda wakazi wa Burkina Faso wajuha wa mto wa banu zambao hamba mjija mtsahwa na wajao Saddam Hussein wa henti ya Iraq Hosni Mubarak wa henti ya Egypto na Muammar Gaddafi wa henti ya Libya maraisika wakana Mali shahulio wakanza watore dunia na ezentiza hao banu zambao kartu jongwa ho abonge mhuwa daula Dr. Kidwanuni na sikinenti ya Komori ya ukangio na tabu ya nchida ya muyashi itijeitonge sambwana za ujibwana ukaya izoromba usi wandulo hunu do salama shakartina parti risaidi ya mwana Masud Bakar Luhondo wakati unu yedhamana ya hansi wa ukande rais wa hele baraza la mawakala hatoa natija ya ukayabanu na saa mengo 2004 umkonsi wa hema depute wa handani nga ujofanyishia yili warengezi hazao hanamna ukaya nusu ngwa ukaya katina uhalalifu wa ukaya yake uharumazezo manazinu sha izo mfomi yanza ndonkodo hanzari mweniseni ukaya haina joka mkinishazo nsipia parti ilo pouvoir waundu wenyi hutsinza izo wanzao raranza rakarijanza sirjoka ramba lomaranya lohumwanisani ukaya wananyasi kao wakawabolewa oharuma NCIMN hula wanane nkodo ilo iho wabolewa hata sababu wakangamjoka nkodo ilo iho kachuru husu mashirika ya mvio ya fanyazi wanrika undu wakauharuma msafara unu nusu ya hao wanuana zione nusu ya numa commerçant ikao waruha wendo kufanya biashara za hao Dubai
imkini hauka ulondo wakati lononu wafanya razi za tendelwa ne waziri wa he za habari za bonze mkomor ukaya mkataba wa ukaya ulondo wakati lononu watilo haruma wabisi wabewa haruma upande wa Arabi Saudit wenda hiyo ngabondazi mbili ndazi nzima ndo ukaya wafanya razi na mashawiri ulawana ni serikali ya Komoro na serikali ya Kiarabu ili watoto ikawa kausoma wahundriwa mahala ni hundwa jina haruma zanti za Kiarabu wende wasome wala makomersa waparanzia wahiziwa warejeo haruma yensi ya hatu. Said Bakari haonje za ukenu kutoinu nguyo muhimu ukaya heni wakati yensi ya hatu wajufanya warongo zaheri recho zamba ya ukabanu zamba runda na habari ya ukai serikali ya Komoro wabeha mapesa haruma yensi ya Arabi Saudit waibeshe ya ambasadori wa yensi ya Komoro wa Arabi Saudit ili ya rengezelo teli ya lazi wananyasi mengo mrandaru wanu hata haini wakati wajuhundana nanzia wahundana misumu ya hao enusu ya hao wareje haruma yensi ya Komoro abonge na shukurie ze jitihadi zinu zafanyiwa ni serikali ya Dr. Ikilu Danilo ho wasta wa hii wizara ya hizi habari zobonze no mshirikiano wa yensi ya hatu. Marhaba. Doho mjuzani ukale shirika la hidza la hensi ya hatu wahisamfia ulihondo wakati lulonu kabati mwenje uharuma emasiwa yomararu tambu za mwenje lezire mao hanzari mweni senu kaya yambisha ukaya ngabajo meteri kaunga zijozi wajirisiwa serikali hili ze mwenje ujua kuendelea haudaima hanzari mweni senu ka wanuma vamana ikao doa shuli hao na hudaili ya wakomor wafanya katiba ikawa walipewa hai rais ya daula ili waende wamonese eziba zili yo haruma kontra ya humwajiriso unu au kaanga mbishau ze fre na ndongozi nji ikao kazi jala zimu zifanyishie onatitsorenge tambu ya ukaya ngabo tambu ya mwenje wanwali swasumu hauka ngambisha kazi motorizi ne kazi ja zinatija za ikao ndo za tayarishiwa za faida za ho wenyize motorizinu ngazi johenda wakati ikao serikali ya Komoro kwa ushindo ziwaswili ibaje papara hani mharubati wa satsena sha ngarijua uka harumana tija ikao ngarijo uzitekeleza mfumo jao tizamba banu haunro ukaange jomkinishi hauka kabo mashirika mararu haumane ikao ema directori wa hao ngwajo ula mtsanga ngwajo rabonzi warengwandu rajina ikao ngarijua ukaya wandu rajina wao wajohenda bao wende wafanye jizondwa dungofanya ekaitso ka wandu na wala wao akanga rijwa ka ulondo wakati lonunu ilazimu serikali ya hensi hatu ikaija ya ubadili mwanadamu wabadili wa mruwa nyumeni shabatire ngwa wala wandu riwajua ukaya ngwa uzoevu wa howizi wa heze mali za daula lo mjuza nitsena ukaya ulondo wakati lonunu usiku wa jana mkonsi ufanyishiha ho mjini itsara mjini ikao haruma lidahola alhabibumar haanzari mwani senu kama fanya shama ikawesha mashinu ngwa parao haina mruisilamu ulo haruma roalobo nzero walondani mrende ya hule kart haukange lazimu lida holinu litayarishiwa lilekeziwa lifanyiwa namna ukaya haina roajeni roabonsi juu wajokanza waende haruma lida holinu wake nafasi nana lida holitu la nuru hauka ulawana nezena tija ikao dezaho wandu ikao waka Komoro haunga Komoro wajua ukaya Alhabiba ka azingara dhamana ikao hakaujulihani haranzibo nsiju hata ije honde bonze dohomoni seni ukaya za habari zahusu ya misafara za habari zahusu ya misafara ngamjotoa natija mesiberinguja ntimiziza haukaya ngambishi haukaya ya waziri wa misafara hafanya msafara ndo harumale swala nzwani na ele shirika ikao dola mbalia huenda hiyo isuria wakati wa urejei hatoa amri ukaya ya mvio hiyo na ibaki hotera inlinde eka njaja ya mvio itirohe hahone saukaya ya mvio hiyo ibaki kwa aeroport haruma saya kamili wala dhamana wa misafara kajaja ya mvio ila ijuha shabu ya juha wasulinga zijamba uka iwaswili haruma teraha haya shay itijuhe hapo abo wala wanadamu ikao uko hiyo le shirika zima la kawahiza wandu haruma lisiwa langazija ndo haruma emasiwa nzuani na mwali hawanzari mwani senikaya ulondo wakati lonunu ikamfa umeka tiradhi yabo hai marayi angelazimu wale mtsanga. Marhaba menji mwana Said Bakari nukta inungi onziro kabisa titwali ya njaka utahani itoe huno radio ukaba nuzamba o zanongongizo hizani shanga sina yakini ya ukaya izo ikaunde za jiri ngaduzi rekebesha rizitanganye mfumbilija uriniko wa Komoro ukayangwa jute ya husu ya lisinu ukayangi yo ya hamba kabisa shanga raju ya hamba mfumbilija haukamdisha kabisa itanrafa bari ya hatu hamadi zora zamba bani ya ukaya sirikali ngo na usiu vanu zamba uandiso toa hazine madhamana ikaundo wa hati holi hoze votizihisa na vanu zamba urunda na habari ya ukaya
directeur ye secretary general wa he wizara ya habari za ndani vanu zamba uhahisa hatolo hazini ha amri ya tulamhunu ne waziri wa habari za ndani Hassan Ibrahim na ye secretary general wei hakaujula ile jina la Mohamed Sheikh Sharif Abdallah na iharangiwa badala ni Hamuda ne director de cabinet wa hii wizara ya habari za ndani bwana Jalim Abdallah na wajau ajali yajiri harmalesi wala mwali sababisha mndu mzima ya farki ne dunia ne ajalino isababisha mnaijana bala moto harma omji wa Mbate yakaanza ya wasudi harma omji wa Fomboni omotonu remana na gari ne mwana nyasiwei hafarki ne dunia na wajau ngarjumjiza nukaya harmalesi wala mwali ye service d'urgence ya hii hospitali ya mwali waundana na msaada wa ambassadeur ya henti ya Japon ikawe makazi yake ya hiyo Antananarivo Bushini kama sandaunu ukauruhusu omrekebishiwa na mrongeziwa wa centre d'urgence ya hospitali ya Fomboni ni haramiwa 30 millions de francs comoriens na hata mpaka ndabanu ngejuka za kifeta habari ya hatu sha kabla ya rahar jaikamilisha fundu watu gigi ngena nukta nzima muhimu mina atanukta ne marhaba marhaba bana tsatsa nikiwa mrongo armwe tafaba marhaba handani Skanzani ndejembabe harmwezo mahaba aukae analizi mwaifanya upande wa Bagbo Saddam Hussein wasaya mintu wafiki auka ngamabo ukazenti za Afrika okwa jujika neka ola wendeso enti ze faida zidafio tilezahe mtawalifu yohanzo siswabonti na wurumia zenzia pia no wamsisebonti kudetazo fanyishiha hakaziwa ne majurno kaula ola terroriste ola criminel de guerre kaula mwizi ola ye ukazo madzina mayonti pia no ya usiwa halafu wa henti mraji ujowa faidisha sheka waja wa hundute na kaula wa mhadzi katuwa faidisha urudi wa mkaza madzina tena wa msisi watahe wa henti mraji izo ngarona warmwe etare ya zentizo ukaizo dezijirio ukabagbo walaka handisa ufanya kontra na tizindo ajito de Faransa sozi za jufu wakada watsa Alassane Ouattara wa imruhind wi demruma wahe FMI ne Banque Mondiale yani deze faida zaho wedzi wahu halafu uo de hansi wakawede president mwema hauka aind zila faida za wala wakautarumu ngazendele yao legashinga lendao ze minrenga zedao wanikiwa por wanikiwa ze hazinku emaji halafu emajourno ze media wori tagori watu ririvi kabala kweli la bagbola hatwari Alassane Ouattara de mwema donc lazima dofundishia ujifanya analyse sisi wasi lioneza vira za jiri Saddam Hussein na Iraq ka hatari okejajua neze faida hizo watawe petrol wendo angara zenti za sharabu inambao revolution arabe wata migubanyo hiyo arma zenti hizo hata leo no wajou kwenda warenge mbabiza madiwalonizo kula hatu rahali gashikal jaja shaina rilinde usoniyo hauka ezijirio zinu leo ikililu yafanyao ombihanyo yafanyao unuka utuja usise salama sha usoniyo nga ujoja na udziro uhuhane zedogo dziro za jiri aukanga rejei wakati wahe mabunguo wakati wahe okutuzi ujanza urejei aukeni mdu tujojibi waneza jiri ujamba mamjivuro hangu apa amjojika nemnansi watu mtiti haizo na wake na ike marahia wadoha shiri ne mendeleo ya henti na waharamishe maendeleo ya madano tabia hamada zinu zanzo sabaze masiwa mia mjomba leo si sambi
ti Kililu ti Azali ti Mraji Ludzi mawahe masiwa ndo rada simu rudafi shati siasa za wandu ikao kwa tusaha wadafi enti maendeleo ya henti yo de point handani point ya bidi de ahusu wandu watahao wavotiwa nwatitabishiwa armati zinroaji bashi mndu ge ministre baki mndu avotiwa bashi mndu tsaha atema depute wa tsaha immunité ileve wa ijusiwa namna ikawa ndo watu wafanyeze enquête wajua tibahi wa démissionner les postes za hao ili enquête ya ze haki neze sebuzi zifanye esitore ngaze tabia zembi za hemtawalifu zenjema zidi yo sikarirenge haukayo lever immunité ze démission zonga sifanyishia honu Faransa chasisi ilifundishia uwizi wa passport uwizi wa tabia mbi pia za ze détournement de fonds kaja parole nga mifano mema basi ngejuka ubidi wa jao wa wanenu wanduanu hauka wanduanu warende hatwari nenti ya hatu donc lazimu watwania beseleo ohunde namna ya nyumeni tsanganyia wadafienti era rusha mjuzi yabo manam tsonzanike mle haku tiono armo émission juzi armo W9 yakaudhukuru ndugo zijirio mbali na mbali atabaka ya Maore kamdugo one possibilité ya replay ndawa one émission zabira mana zibiri juzi ndawa one auka émission hiyo afikirio nesa au benufu maisha maziro yaliyo Maore yonesa hau benufu wana hatu wadoti hindu Maore hata wo autorite warejeza ka washindia nuze ndo ngezendelea ngasuhamba si département haizo na izonga zikahambwa sidami digo zambani na dika wanungari kandamizi wao ne mtawalifu woi shazikahambwa ni wazungu wafanya enquête iho harumwe gendarmerie harumwe ze prison harumwe mira harumwe wana namna watabishi wao wanisauka ngwa hibao no wale maana kwa tina kirtasi kwa tina misomo kwa tina hata ze kaye za ndalikoli kwa tina no wanzo wanshi karna jo usaidi ya fikra ya ukabo gifumrende ahibe shange lazimu serikali ya Kifaransa maana yambangi yo nidhamana hiyo irengeze dhamana hiyo iti hentuka wala Maore shilaisiwa warengao ilize service secret zao zidohenda espionage waifanyao Maore badamiene nizo kizo dizwa shughuli sao shati de mashahe maraya marhaba do jimdi fuzo na kazene jezi marhaba shahandani sihuhur adui ya lazimu yarlise baso pande huo wanansi nge lazimu sonti pia ritafunye hausawa marumbo hatu ya tahani hausawa ketu lazima bake mzima ujotani haraka rahane mananya au ujo homotahani rahane mananya sonti ngenzor tafunye sawa ritahani sawa si uhuru rilisiwa ushini aghlabu ya hemi shinjia siasa hamitwala ya tarehe nezitendwa ikanti hajali bumbigi jaribu ya ndani ya siasa ikanti hauvirilia na uhafadhi raasul mal ebonge abo nano wenyiyo namna ya siasa kao gerumia uze jitihad hautawalisha hali na ujuzi wa manufaa baina hizi fikira mbili mkuu hizo za wende sasa nchi ne dunia nchi zinji ndizo bohari abo ngazitabu ho college lazima serikali marhaba mkia taarifa habari za simu ritia mwana extreme titi waliswalihi akoonesa namna zitizendeswa wakoonesa watu kashinda waelewa uzuri akoonesa mba watu utawalisa ukapitalismu au socialismu zode namna mbili akutsazi nyesidze za ubingati haizo surenge bahatini ri lahiki mwananyatu Said Abdillahi aja arambie mana bandu surongo aishi Komoro aja arambie izo atahawa afanye madza daraja ya maarifa lunayo na uraia wa kumura lunao na
maharubaini raivitsa harma isiasa kwa kila mtu atoja wale ikemba asujwa wade ulu harma ikomoro rizies diskuru za ujorongoa mbartar tawalishe tourisme urtar fanyeja urtar rite plein emploi mardel samber laba vanu tsarto zimba zakatsa ritsa ne watambu yangina tambu ilokamba ikomoru ya harma occupation ya Mfaransa ivo na wakati yo na msaada wa madhalimu wa ivingao wasungamize Komoru haizor sumlahi kimananyatu Said Abdullahi ajarambie zifikira zahe usu mpango wa siasa izo awa anzizawe Komoru. Said Abdullahi falyatafadhali. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hadani ambeshelo marhaba mwana mazirar na Maître Gigi no anyasi waluhunu Radio Garer na utasoma ha eretare reifanya manari hundu kanga sirasi Marseille alafu zenzia zoto balo ha kusudi ritabia hortoroha wandaka na uhumba Mungu radio yinu yendele usoni ujizaze taarifa harmo wa Komoro. Kabla na jajibu le suala la mana mazirari tikaanza nifanye precision ezahusu eheze voti za jiri Komoro ya he ne act hau approach wanyanyasi wa siasa wa Komoro waifanyao ya handanindo ka sonsi pia ususa na Komoro alternative ngarlanyo ekudeta yafanywa harme ya assemblée ya Komoro ila si voti ya lazim fanyishie ipuashewe ensi hatu shae namna e opposition hawando lone ensemble hawalo ma député watsahweda lao si wasaka tu efiki kabla la generation mezabonze na tsaheru wanomoni manaba no ma député na député wa vote ni wanadamu ikaubidi wa Komoro wala muhe wa unendrazi paske ban quartier mansiku wala wa vote wa jojo so parene au runde za razi za mahadisi interni rade jeruha bonze mana ruono kadosi nji haini sarona problem Komoro si tuanzar beze ripare oya ripare Maurice ripare wajeni hata zote ngeza kasika na dala wala moni na ruono kate kutuzianzuani ruasulisha fomboni ya kori ka interne donc nsukubali approach ya haina rongo jojir Komoro ribeze ritoe bonze na si omoni katatsa hadalao banu wade ulio Komoria leo inu wade azali haniha ne regime ya sambi ne azali owa ilindo wenye wadolo Komorata ba maana kwa jakubali hukumu wandangamiza mala daula. Donc iyo tikanza nifanye parenthèse neni profite njible swala mana mazirar mana wakati ngomshash na manuti dungana vice president wa Komoro alternative alimnemwa kaubanu tujojibiwa yanenge kalima harmeze dossier zinu sikia Mungu ne de Komoro haraka ende jukaba ndangina hii mwelizane ze fikra za hatu ya ndani sisi ngarono kana etabunku ilo Komoro karsinansi yani omkonsi wa kidaula kauti ohuria ya heze territoire ze frontières za Keiti mauringo ne Mfaransa siridaza au contraire kubali kabale de lao atanga wono bakaende mwanzano ati mhu sisi ngaro ambao kayende adui mhu ya hema sio Komoro ya madama maore ke karjere ngom hononi abo ensi hatu kenojo karma amani hawa fikra mwendelo soni ya bili singara mino kana madame Mfaransa ngene mapesa hatu ya abo karna ushinda rendele usoni manama Gigi hatekeleza kalima bani ya kamuhimu hamba wandu wa kuonde sa zenti za Kiafrika wehenda mbio heze faida za mkolo eka haraya bahetso tola na hizo kweli ezangamiza Kadafi nda bakane fikra ya ukana mapesa nzima ya he Afrika shausikitifu haulwawa sisi Afrikani ka complice yangamiza Abdoulaye Wadi nda bosuku 50e anniversaire ya independence ya Senegali ya subutia rongo kana inu na itoshe mahamengu mitano harma koloni monetary na itoshe na bala wakatula mzaze Christine Lagarde wakatoka ministre des finances wa Faransa na ekonomi hakabala hajuha hamba yo chafera hatu yinde mjuwao bahenswa mfumo ya dungapo hatolar mwezi zangamiza Mbagbo ndabo he asasanyiwa kana fikra zirwaji zilizopana. Donc sisi garanzo wa Komoro wa juhe na Kabula madama vanu ranguo okudeta ya 99 ya zali ya jene regime ya sambi en Faransa harenge maore
hairende itea hahe hairende département hairupeize hani harende kayo territoire européenne ultrapériphérique wandu wao wakane yenzi hata leo wadaza izo sizi wasa ekaru waswili manama zirari karna uzikubali gadore jei rwanilie ensi hatu na sisi ngale paro haina mrudo na fikra amande ya hatu jersanga nyihe mane komorile hatu sonsi pia walake no tosha suro hamba kabana ngaranzwe komoru na rende komoru rikebazima ara kabla rajaparo wa morisi aura parema seshelwati au tijina wabi na rikebazima rwani rangu bane mru wana ngasa idiwa yondi hadari emone rehunra ensi hatu en 2016 bahime ngomandongo handari jofa ngarjora armezon franc karna ujuo henda usoni malabanu ngabo independance na souveraineté emone yonde souveraineté ya Komoru karna ujuo ni kemtawalifu ya rtarumie arzonda wakatire leze ze detail shamanzo ambendongo mbili leo ngartabio anvio kartu libo wanro hazi kartu joulima izo pia ebazia hayo nde mapesa manabano oxygeniansi nde mapesa na mwanadamu tsona oxygeni yo hufa insi tsona oxygeni ngamono ekomor kefa hambavi mfaransa yuafikiro hindi nguto msajaja zabarindi omsajaja ngona hadafu nzima banuma ore irende ha amande Israel omonoria ekangwa nzorume abunga nzo wasure kakuno kome Israel bahi ekangwa nzorume komor nganzo urenge garanti ekama orenge toka makini no umakinisha he maore ndo hurenda zisiwa zatu zila haina isiwa daula na siwasa ngarjoka kaburini ngezi siwa zatu zirende hadaula manasi wandu wazima na mia mwanzo neleze wanama wa Komoro wa maore na wanama wa Komoru pia uka banu yarenga maore wa maore tino tsunguwa ke mfaransa sha mfaransa ndi yarenga maore ngabweze ntiza Komoru za huria kwa tina wakati wa uhadisine mkomoru maore boko sonsi pia ngasko shulini ngarko bazima ngasina hadisi emru yarenge ntia hatu anotage lazima rumwambeka na runendazi urwebo nsiju batina karimana hawoka ngwanzori mane ritsainzia za umana za mare amane namna mare madabdale ya zamba kana fanya kodi ya mare ekazonzia shala zimar sanzie el sola mare donc manama zirari sisi rehunda yenzi ngarombo Mungu 2016 na sisi ngarombo Mungu eze voti zitike amando msajaja zinu amane zendabo zituloka rendo hako ani rafanye carte consulaire wana baso consulat rafanye carte consulaire harmon sikao hula hatu yo wa Komoro sur le terrain kwa sina ta carte d'électeur rizona ka 50% kwa dazunda donc narsane rirambweze kweli nezandabo sisi Komoro alternative e karundu enzi 2016 ngasina ndongo nerjo fanya haraka rihandani ndo wanilia ensi hatu ititambalie nensi hatu ititambalie haina mwana mkomoro ngenjwa kedho maana hensi hae mzio yabo nentize mwana malimu nemwa bange na fikira uhamba raisi razi swala ngendo jina fala tafadhal alim nemwa harmo uhusu surtout imali na zasalia kwa kila sujet tuerenga maana zo pia zitangania. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wanama ikao ngamumbishoni marhaba wanama ikao doingi ye Radio Galère mizinga chelie radenu idumu ikenamvu rihunde tratibu za hajura hana bano inshallah taala yundo handani zabili tsamada hule shason mimi amloka mimi haza kumisomesa ngarjo sonsi pia uka mongoni mazino ngozara jeza nti hatu domsomo ne umuhimu warijeza msomo tena ngarjo kama fundi kwa tulibwa na sonsi pia ngarjo kama mafundi kwa tulibwa kabati mapesa yonde maana njo usaidia ya fikra ya president Stabilillah uka aina ukati ya kuma alternative jo waswili ngaladhimuri rohe haruma ezon fran rikana mapesa hatu mana hindi na kana mapesa hatu ngaladhimuri kana bank central emane banki ilo bale ilatia hatu inanga joka ile mtawalifu mapesa rumia ya ilatia hatu zenye shadingizo
na singa banki ya hatu ngajo mtumia pesa hatu ikama pesa yao ngajo ka honti juu ya libe wanro hazi yono gwa ndani ngajo libe mapesa jo fanya mati juu ngajo libe wanro hazi ejo banka wajoka devis ngajo karme bank central maudu yeba hazazi wanzu ya rohe gujona bank central ndarangi mapesa yarangi devis ya baliende bonze maudu garanto rule avion garanto rule material bonze ngajo devis sha omwa haina mdulo komori ya kila mshahara ya libu au kama pesa asema pesa hatu ikao ngajo sonti pio ka odela humsomo ngajo kon ona komori ko tulamba hindu fote kwa hindi wandu kwa tulima mitsana kurana sima mwana wangu jonro uka kurana sima wakaulima mbatse na nrovi na mihogo wakaujilisa warudi walisengu wango kamili lewo kaurejei harima mabanda yankurani wandu kwa tulima akanga bu mafuto ma yabo maudu ekesa bakia hatu ye banki ngajo patsa yemlimaji mapesa yende yatume shaya mhandani hatacho kompati mapesa ze arudi sikari nafajali swali ukangarifa koza arudi ze kanga una arudi gojo wajirisa ya serikali hawajirisa mungu ya rume na ina mtu kana ujokana arudi ngulimo ujona rohazi yabakari ngondro hazi ngalamu ya walibe nikangwa liwao ngojokana feed the pay ikangwa feed the pay ngojo kotize maana mungu ni mwaza ngoranzo rizitie ndoro kina security sociali o unono ngojo kabure ngojo kabure mapesa ngodau ngajoli wane commune ne département ne région ne serikali e serikali ngalamu ngojo assurer 60% ya he security sociali hanti ya dunga yabo de commune ne région yone bana nazo ukaya maudu ekarwa swili ngarjo utowa umsajaja waheze mera haina mji ngojuka na mera so tipia ngarjua uka mungoni mase promisema maharme wananya sonzo nko soma ke engazile kelea ile kezioni ziruzili de diaspora ni mapesa ada ya maudu mapesa ya diaspora ya humjo nkurani kanosha ndafanya juu ayafanya uziwani jinza zijua ndondondro maudu ya ada ya nkurani kina ndalekeze umsira juma nele bango le uziwani alimnemua ngabo mwananyasi maafu yanzu ya huzise suala ho yatekeleze hizo hamba yapo mwananyasi ngaruhishilia ukwezi maafu woimru wa he jirma wingaruhishilia ukwezi kutsina wakati mwinjisha atso kamfubi harma une minute au kasese bakishwa antu dans avec 5 minutes ya subala mpango yabo hoele wando ewa doaja Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Dewami Shamsidin Mafu tivira harma hizi radio zanyu vavo. Tiviri na harma hii Radio Gazelle wa baadhi ya tungu zikawamba zirongola vavo na mwananya Said Abdullahi ikawamba Said Abdullahi ridungana vazima harma zitongo zozonti pia. Donc la convention ni nanue suala iliyoamba de larongo vavo maana timaizi amba Said Abdullahi anakwelu iliyoamba de azirongo wao de watungo ziliyoamba zisi mvira mkimchia ya handanina kutana ngode hamwa upande wa avion manaka kila kati wa Komori wasirongo amba vale wa problemu ya avion tiju donc natuvenga mwana Said Abdullahi atungie swasi angalie atapare harma i Baiti Salam tongozika wamba dezihijiruo wa Komori wazidwezo wambilwezo parce que kavasti suku ili amba lewe Komori itoshinda ipare avion yayo mana i avion yani i droit aérien ilio amba uyo de ilio harma i Komor ma president ilio amba de wazira wonti pia yao deja waiuzu mauri de halo wauza ikodi 269 ikodi maritimu yudziwa madzawa katwaho vir mana babo sujoeleza usujoeleza madzar karuba une minute babo nsima zavo donc yani natoveza leo Said Abdullahi wakati kawamba asirongwa zikweli arongwe zikweli jusqu'au bout wa makomori wajue mana tili kwamba wao kawasina shirika la avion mana
titsokubalilo Said Abdullahi au wangina azarungwamba ritopara sharka la avion wakati kawamba ikodi ya droit aérienne c'était vendu les marhaba lisala rilelewa maafu nasir suhu invite uje hunu uje udzeledze unu mtu wa siasa wayasirongoa hedi wayatsofanyao wawe baho ijirma mtoja muje mweledze na udijustifie ukambane leo Komoro kaisustahiki kanavyo kaitsoparo kanavyo haimendeleo wanymuifikiriao hizo ngizo tofauti nasi na milo banu nono wasa watekelezao alimnemwa wakoditekeleza madharba kwa dakika 3 au Said Abdullahi falyatafadhal mtimizie mahadisi maafuri ribosha marhaba menji ewa les suala la hay avion sont pia ngarjua rondro ukaharma océan Indien si Komori sino anrutona avion ya handesa sont pia ngarjua hukaya rantindele kafa la he avion ila wa Komori wa Marseille watia bari watamhima avion ukaye Yemen itende Komori shagar jua manaenda Komori so tipia katingutujua uka emanei lobala dokaya emadhamana wakabala handani avant sambi wakahunda mikwatio he avion ila inde maana ida mikwatio ngi hatejo na bange numa poshoni sambi hajando hadi kadhalika zinakontinue hata wale leo shasi seno katirjo huwa swili kuma suani ngarjo kana avion ijo waswire yezisiwa zozine ngarjo nano ukanga ngonjo usenje zabanu haina ukatirjo waswili ya visa baladiri ngejo huroha yamta wa Komori wajua ke kabati mwana Mkomori ujoka hoenda maore ya tuna visa naneka hatuna visa passport ngarjo ipasua ujoka passport ndo China donc upande wa avion haina ukatirjo ngarjo sonti pia ka avion warujo huwajiri avion si singarjo ngasa mikataba ya ukangarjo avion ijo bali wa Komori haina Mkomori lo bonze hususan ndo walo haruma hunu Faransa ijo waswire akarjo kema avion zilo hali dabokoyo kartina shirikala hatu ngarjo kana Air Comore ijo waswire wa Komori ranzi Faransa atajo waswire bonze nano inshallah taala. Oui, Said Abdullahi gigia hanza ya tekeleza mbamrongo kanga sina dakika nzima basi au rapidement sikanza na bokana mshukuru mwana Mashamsudini problema hezeko dineze droit zahuziwa abakapo gozindi zihuziwao shabano akawandu wange daula ngabo accord na act wanuju siremete en cause donc yabwachi shangaye ukabanu même singarjoka ngabo mru fulani yarenda bananga sina ngarombo mungu bake mahakama ya hukumu wandoze code shangare mlikoto makana ze négociation banataka mapesa ya ieta lazima ilibe izo ngarjo zimene je itongeze vake kompanyia aerienne Komoro na minga mumshukurioni woti pia eti ya Komoro garjoka idhulumiwa haku shaizo kezinotosha na rtsanganyihe riwane bahaina zarendwa nai garjo shinda ribonese. Marhaba Said Abdullahi ndibisha marhaba wakubali wawena wabilwaho alimnemua mwajahunu intiwa jahanda na kwa kila wakati mtsao mjehunu mlongo ubuha maana indiwa jahanda rionao watu watsao wande warihe watihe dhamana ya Komoru wazitekelezao harmonva wa siasa indiwa jahanda na wasirsu invite watu ilokamba wakokano jahunu maana fundi watu sambi vanurongo vanu tishinikandize hebe uwa hunu ni wakati rahaka kaha ayartilia patatisho dinilo vanu akoja vanu aditekeleze leo asutsahua hile watu harima imikiri harima zisali woho ikao mbaka tojwa diswasuala be asondoeleza tongo watu alawa barime masama ndidzao donc urtsaha namna nyingine ya uzitekeleza omwe watu wajue watu tsowaba zidhamana za Komoru ula waranguleo atalan 2016 irjue iyo tsojoija omana mkia aliswalihi arongwamba vanuri tayarishiwa shihuhuru shawasiula na hiyo nekai watu atayarishiwa watu utafunya hausawa ili watu wawane na iziba ilo kamba derilisosho na utawalifu na watu ilo kamba wasu kama complice harma Komoru insha Allah taala mtuma wa Said Abdullahi na wasitenar na jarimu zatu za uketi za ufikiri Komoru ilazimu rikendo tutekeleza kwa kila mtu ajue maana itongo ya kweli debo ilo kamba wasimaraia wa Komoru
risusaidia utawalifu wa Mfaransa ridhulumiane wasi na wasi rawapo hanzwani mwali au ngazija haizodera ku tsahari tsimidze mpango watu waleo ikaombane ukaukiambeliwa na waminlo vanu na zikiwa tu Gigi Saidi Bakari Mesmer maarufu Maswabu Karamkia alimnemua leo na Said Abdullahi rimbeshan marhaba hautukufu wanyu mwapazi nganyu zanyu mwajavan leo rusumbano hadi tsanaf mobile jao au place à l'émission italiana l'émission La Balla Vita de Tonto Guy. Une petite pause musicale avant de procéder à cette étape-là. C'est quoi Gigi? Non, voilà, c'est Bakara Kanza, jitekeleze. Hai. Basi kanza neshele ze majlisi kaundu za tayarishiwa na wananyasi wa Msiro la Biserini watendelwa ni Hassan Abdalla uka majlisi ngao mwizi mngomlinda daru ya ho mwizirlo nonu harumwe sali ya magalo nano wananyasi kao fundi Simba gele majlisi ya ile 18 alafu tikaanzani uzise mwana Masud Abdullahi la prochaine fois kwa joka bjaunu yajitayarishe ya jari nike fikiralo niyo husu ya danamila ilo bonsi juu. Marhaba menjili suala ilo mkindi tutalia pia maana tutongoze Gigia na mwanafunzi atara ingeze baba. Marhaba wala emission ke jahisa kwezi. Skanza litasoma hae namna ra organize emission leo jiliwa ni mabadiliko yatongeza reinverse namna ra kanzofanya donc gatsoma usoni mwe washizi watukufu. Et pour terminer, je dirais là on vient d'avoir un débat sur la politique comorienne avec une organisation Comore alternative qui venait nous expliquer un peu son programme et un débat a eu lieu sur cette question-là. Merci. Merci pour un petit détail aussi. Nous avons eu tout à l'heure un écrivain, quelqu'un qui a écrit surtout sur l'histoire des Comores et notamment qui s'est précisément appuyé sur le libérateur qui n'a pas duré justement Al-Swali, mais qui avec lui ce serait peut-être l'appui des Comoriens pour s'inspirer de tout ce qui n'a pas marché sur les Comores, notamment sur l'occupation par la force qui est actuellement, pour ne pas le citer, la France. Et c'est à ce titre-là que ce monsieur a écrit des livres qui, dernièrement, il a écrit aussi un livre sur le peuple, l'inspiration du peuple comorien. Des détails, nous en avons parlé et c'est ainsi que s'achève l'émission comorienne qui vous a été présentée par l'équipe habituelle. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 16h30. Place à l'émission italienne, l'émission de Totogui, l'émission La Balla Vita. Segretamente ti voglio tanto bene